أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladhi man tawakkala alayhi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih wa sayyidi khalqih wa khatami anbiya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yakun fihi siwa wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumin talqah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Atau kama qala amma ba'du hadratal fudala hadratal kurama hadratal ulama'i wal fuqaha. Satejana para alim, satejana para kiai, satejana para ustaz, guru-guru ngaji, satejana para ibu nyai, sateja para ustazah, seinsyaallah satejana sami-sami imuljaki Allah, satejana patan kaula muljaaki. Wabil akhas
akhina al-fadil sahibis samahah si mulja Kiai Haji Fadli sareng sateja keluarga besar Kak Dinto si sateja napatan kula mulja aki cukenan para kiai si Rabu si hadir malam mangken cuma saporan dan kula manabi tak ngatore asma sebutan asma-asmaipun cuma atitan kula tetap nyampung takzim dan hormat ke satejana si satejana betan kula cukan mulja aki panitia pelaksana malam zikra maulidir rasul mak beni zikra mak rumah zakat dia zikra maulidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesatajana cukan betan kaula mulja aki hadirin hadirat sataja jamaah pengajian utamana si rabuna dari si paling jauh je pon rabuna kiai gila mun sebut paling jauh Cempareng atau beuna Campakah insyaallah mi pola jauhan kaula bola apa nah sesatajana betan kula mulja aki cukan tantretan serabu epon cukan dari Karai Kampung Sobu tantretan seteja masyarakat kebunan ban sisa kita repon utama epon bapak kepala desa kebunan Paseras mana bapak kelebun Abdurrahman ini Abdur Katibi dia sarang saja perangkat di saipon si saja nabatan kula cukan mulja aki ngereng para rabu saja awali perpangkian tan kaulah kangkuy nyari jalan na kembangatan kula andi sampungan zahir batin dak ka Rasulullah kangkuy sami-sami areng sareng asyokor dak ka Allah subhanahu wa ta'ala katibana peten kula andi ependah tokang tremana nikmat Allah setetia sabat dari satajana kenikmatan Allah manabi tetia panyampungatan kula dak ka Rasulullah panika tantona tadak lain kula ban panjenengan kotu nyontoni kotu nirwe ternyonto katibana pa Rasulullah nyokore nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena ampunlah jelas Nabi malam mangkin nikah beda awalan kata zikra maulidir rasul kata zikra apa nih kata retan saja andi makna andi pengertian telok pertama zikra andi makna al-ibrah kenapa saya maksud al-ibrah muntud contoh mencontoh roni roh seteja pun apa saya lampaki Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi zikra maulidir rasul mencontoh pun apa nikmat saya pada kaki Allah dak Gusti Kanjeng Nabi kangku selamat tenggolo umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali Kanjeng Nabi panika satu-satunya nabi sekenging bisyarah sekenging pebunga dari Gusti Allah bahwa muljana para nabi-nabi Allah muljana para rasul Allah beliau setajana mulja karena ilmuna justru Kanjeng Nabi panika aktsaruhum ilma beliaulah Kanjeng Nabi panika paling banyak ilmuna jadi dan kula kangku nyontone Gusti Kanjeng Nabi ngereng kula ban panjenengan jauh aki kabuduan kabudukna abek
Tarekul ban panjenengan tuntut ilmu supaya ten kula dadi selamat dari dunia kantos dak ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Katibona pesyukur si fokus mungku Kanjeng Nabi. Makleten kula tak kula kumangki kesalahan dak ke Gusti Allah karena nikmat sareng Gusti Allah panika parengaki tanpa Allah memperkecualikan kabula-kabulana sadajana dabbatin sadajana si akuli si bergerak wana boleh tenggula manusia pasti ini mati pasti rezeki sareng Allah subhanahu. Nah kita kuleban panjenengan karena beda atoran ingki menabi keban kun cuma rezeki sareng Gusti Allah tidak ada peraturan. Tapi kita di rizki Allah kuleban panjenengan rizki sareng Gusti Allah selain dari kita tengkula setuju manusia nerima rizkina Allah nerima nikmat Allah juga tengkula kotu atoro atoran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cai pon debu sokor seleres sokor setepak sokor segempang Allah naremana dari tengkula kabula Allah paneka beda syarat telok sekotu ilalui. Pertama, idza a'taqallahu syai'an fatanzuru manil ladzi a'taqa fatahmiduhu alaihi. Cepon debu manabi tengkula tero andi tepak terleres syukur tengkula dak ke Gusti Allah. Pertama tengkula kotu ngakoni bahwa tada seaparing nikmat kecuali Gusti Allah pas akuan pani ketampakkan bukti aki kalau bentengkula selalu ngalem tor muji-muji Allah subhanahu. Setiap tengkula sajan tambah banyak pociinna sajan tambah banyak pociinna sajan tambah banyak pociinna sajan tambah kuleban panjenengan panika napa lati sareng Allah subhanahu wa ta'ala sajan tambah kuleban panjenengan cateti rekeni sadayana pengalem atau pemuji ndak Allah subhanahu. Insyaallah sajan tambah padang nikmat panika barokah sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah banyak muji Allah banyak ngalem Allah siapa sebanyak pengalem mah siapa sebanyak pamujina termasuk bagian dari pujian kuleban panjenengan bi ayyi sighatin kanat kalaban lafal tor kalimat sepangki kuleban panjenengan sanaosaah tak cuma alhamdulillah saya dari zikiran selain termasuk kalimat tauhid kelak si ampun lai maos sareng-sareng alhamdulillah areng-sareng maos kalimat la ilaha illallah panika kalimat sesareng Gusti Allah manabi bedi teti kunci naten kulis teja kangku kenging muka bangla bengaswarkana Allah subhanahu wa ta'ala. Dabuna kanjeng Nabi qaulu la ilaha miftahul jannati qaulu la ilaha illallah kuncin swarga panika pangucap kuleban panjenengan pamaos kuleban panjenengan dak ka kalimat la ilaha illallah. Tore tambahin boleh kalimat la ilaha illallah maklek kuleban panjenengan sajen tambah catat sareng Gusti Allah dari sedayana amal-amal lah baik amal sekeni amal serajah amal seikaniati amal semun lepas lopah tak sadar abek tak niat mantar sedayana pada katerima sareng ajunan Allah subhanahu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terjawab la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, asanahza bifadlillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa ya Attab, wa ya Anjab, wa ya Saddatu ya Ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'alaw wansuru lillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Sa'alnakum walizulfa rajawnakum, wa fi amrin qasadnakum, fashuddu azmakum lillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur illallah.
sholli ala Muhammad. Teti ampon manabila elastariaki terdilalui syarat sepertama tak korang tengkul muci Allah, tak korang tengkul ngalam Allah, lebih-lebih tak korang tengkul zikir Allah subhanahu wa ta'ala, baru kuleban panjengan toreh pejelas boleh ketinapa syukur tengkul fokus, ketinapa syukur tengkul terima Allah. Kalaban syarat si nomor 2, wa antardha biqismatillah, wa antardha biqismatillah si nomor 2 kuleban panjengan toreh tengkul sekunto kang teti terima nikmat Allah tore parida atas nikmat si ampon le bagi tore itu sareng Gusti Allah, walaupun diantaranya tengkul kabula Allah nerima pembagian nikmat panika pasti tak kira pada, pasti tidak akan pernah sama. Ketika tidak samaan tak pada neten kulengik nerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala toreh parida tak manabi tengkula rek-lerekan kan nikmat terinding lain, tak manabi tengkula rek-lerekan ngabesi nikmat dinding lain tore jaga nikmat dintibi syukur nikmat dintibi malakul dengan jangan ketika bulah selalu tepak aja lenaki seteja pun apa sih teti tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Senomor telok ni ke sebaleng malarat moncomatan kulemang muci pangeran maus alhamdulillah kembang tak kembang kembang mungkin rida wong cit lah teti pembagi na aba ialah eja kaja aki sak maksa aki rida tak kau bisa. Cuma ting si nomor telok ni kesyarat si paling malarat ketina pa syukur tengkulis si bisa kempang diterima Allah. Ketina pa jawu wa madama manfaatu dzalika syai'i wa quwwatuhu fi jasadi la tu'sihi. Manabi kulaban pancengan ampon lamang ki'i manfaat kunana nikmat sedepak. Terutama tengkule padengin nikmat sehat alhamdulillah. Aduh sehat ni kelarang arken nama. Munlah sekon ni abak tak sehat lah posang. Cuma tandretan saja dawun ulama. Sehat ni kebagian daripada nikmat si magbun. Napa nikmat magbun? Nikmat sekempang disia-siakan. Nikmat sekempang tak ihormati tak ihargai tak ihormati bi aba. Lapas aja lon sekenceng aba ngaku sehat nih. Lapas aja lon sekenceng aba aku nak sehat nih. Munang tina dah wong sehat angko. Sehat angkat angko si ka imah. Cereng sehat nih kepada si apareng. Iki lagi. Sehat beda si apareng, sehat pun juga manabi tenggula orang iman, orang Islam, kesehatan bane kepada si ngator. Pasal saya ngatur kesehatan tenggula Gusti Allah. Mangkan tenggula mana bi ipadengin sehat ataupun juga nikmat-nikmat selain dari mah mulai rasai nikmat kesehatan. Mulai rasai nikmat macam nikmat sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala ada tenggula saja maka saya pun debu la tu'sihi sehingga dibiin bencek sampai amak sihat dekat Gusti Allah. Maksudnya kuleban panjenengan kenging nikmat dari Allah nikmat panik kecek teti perantara nak kuleban panjenengan adrekah amaksiat atu saka Allah usahana saka intah para rabu saja cuma kita berusaha kakui lepas dari kesalahan kakui lepas dari kekeliruan ini sangat berat hal panika tanteran saja kalaban badana menyebar kalaban badana luas tor lebar kebelasna Allah subhanahu wa ta'ala kakuleban panjenengan ki banyak kemuliaan setiap pada umat Nabi Muhammad ki banyak keistimewaan sedepak dari Allah kangkui umat Nabi Muhammad sekali di mama Nabi tengkol titi tukang tu sana sebagian dari makhluk Allah bade seminta aki sapa orang kuleban panjenengan akatir ada ngaji nih orang hadir ke pengajian nih mak susah-susah sila lakoni boleh mulai diberiin karena sebab Allah amul jaakina ilmu nak kuleban panjenengan kula datang ke tempat ilmu na Allah kula hadir ke tempat pengajian nikah
makasihnya para aki itu satu sana kuleban panjenengan ni kebanyak malaikatnya para aki itu sakuleban saka ento sampai cak pun dabun kanjabi cukok sebagai tasek cukok saya der ki burura cukok sebagai tasek ki odi sebagai tasek ni kan nyona ki sapona tu sana kuleban panjenengan orang-orang sehadir ke pengajian alhamdulillah abak titi tukang ngalakon tu sana cukup tasek saya minta kisah orang daga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kenikmatan atas badan kamuljaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kain tojek padeng ngatretan kuleban panjenengan kalaban beber kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padeng manabi umat panikah sareng Gusti Allah padeng manglakona walaupun kata demang ni pas tak cek demang ongguan ya demang lah kata demang lakona tapi bebelis sangat raja dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka leras tebun ki fadli kela hadir ke pengajian ni keteretan benih kunjuma kenceran mololo saya paring aki sareng Gusti Allah mun kencer nampon letak bangki okor nampon lah dari saking bunyan kencerna hasil aku leban panjenengan hadir ke pengajian maka ilmu na tae kaule sanau sa ilmu na tae kaule ilmu na tidak didapat apa boleh kuleban sampai berharap mencapai kepada yang bermanfaat kan ilmu na tae kaule hadir kuleban panjenengan ampun la abekta kenging thawab kenging pahala kenceran seraja dari Allah subhanahu alhamdulillah. Jadi tak ada rogin yang hadir ke pengajian ini tak ada rogin abah hadir jangan meski tak kaule ilmu na meski tak ngerti umpama kila hadir ke pengajian kuleban panjenengan pakun kenging pahala kenging kenceran dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma. Padahal kifadli keluarkan artit are kenteng tekna kuleban panjenengan cuma dari kenteng tekna lagi tergantung can kini noring apa orang gini banyak tentek nih orang ajar aja nggak kaca gula nih wow sekon nih tentek nih wong cerita Nabi Adam alaihi salam alaku haji selama 40 kali berarti 40 tahun berangkat dari India ke Mekah ini jalan soko Nabi Adam kimun kuleban panjenengan jak jalan soko mak Nabi Adam memang tentuk nau jauh karena Nabi Adam ni mak tengkinan ni ka sana apa sitina dhira'an sabitak dhira' jadi mun sadhira' ni dari koncon kriki tengah ni ke kencengkol ni ke sadhira' jadi mun dua kali aki pas ni ke sameter jadi mun sabitak dhira' berarti mun ka meteran Nabi Adam ni kelancengan 30 meter ayah maksudnya apa nado dah apa na ban saya kepikir bulan Nabi Adam tin cek mikir sini benih aropa engkau ben cuma nak sana Nabi Adam ni ketingkinah 30 meter mak sesuai ben kering mak ben kering oh benih pak model gak tiang roh tare kalau ban panjenengan mengabas sakit tower aja kan aduh mancing aku aduh gegok kata ingki sesuai ben lebar Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma ku laku jabon kajeng Nabi sabar dan datang umat mun la masuk ke surga termasuk surga amin mun la masuk surga sareng Allah pabeli kapi seperti kuleban panjenengan ningalenin kati wala pa Allah nyiptaki Nabi Adam jadi kuleban panjenengan ning surga kita kinga Nabi Adam ro kapi kula gok mau orang rajin ni apa sakit ni ben selain ni kini ni gok aja ni mune bini ni kempang areka-areka ni kau orang arajo orang arwah Allahumma shalli ala Muhammad tapi tak nanti mah kadang sini gini neng bancar bentan di bini neng Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam dari India 40 kali haji ke Mekah acilan sokoh alumampa Nabi Adam ni irekas de pak mak
cek 3 meter tu setentekan we kantong lorong badak ruah. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata saja kepada Allah, maka dari kaintoh umat Nabi Muhammad sangat muljah sesuai ki kalaban nabi nah paling muljana nabi, nabi nah paling muljana rasul, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling muljana manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pas dateng reng luar negeri pahlenya le kanjeng Nabi raton na ketua nareng Perancis, presiden Perancis pah nyinginyi kanjeng Nabi pah tak bekele baban yang kanjeng Nabi mulja noreng pah ada kan noreng tak mulja pah hina-hinaki mah tak sambil kepunan pah coba jadi pah colek mah tanda wak dena tak tuan iki bocor pada ni luar negeri iki Allahumma salli ala Muhammad di muka-muka kulaban panjenengan setuju kalaban apangki insyaallah kenging kenceran raja sebab pengajian nikah mantar-mantar tetiap penyambungatan gula dak ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pas kelak je pun berdebu zikra nikah tak kuncamah makna ibrah. Balik zikra nikah makna at-taubah. Tian diarti kulaban panjenengan umat Muhammad si memperingati maulid, si memperingati beberapa lahir kanjeng Nabi Muhammad, si nyokori dekat Allah atas lahir kanjeng Nabi Muhammad, si menghormati atas lahir kanjeng Nabi Muhammad, berarti amakna kita kulaban panjenengan bersiap selalu kanggo setiap dan kula atusah bekal atobat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artian senika. Karena umat Muhammad tanpa tobat mak ku laku takok depaan abad raka hari kiamat leres sateja na iyam be syafaat sareng kanjeng Nabi takok muntek syafaat mak syafaat takok muntek dadi tile muntek kula ban panjenengan bah kudu noro antrian dekam mah antrian saya masuk surga tare kula nyak tanya ke puepuh kamu nyaman masuk ke surga langsung tanpa antri tempeng ben masuk surga kudu antri noro antrian apa langsung ki mau ngarase langsung usah ngarces mak usah bodoh jarena iki pun apa bisa os noro antrian terus tak noro kudu lebat budi lebat belakang maksudnya lain bahwa masuk ke surga langsung tanpa antrian kudu majar bajarna ni kecokop 2 jabun kanjeng Nabi tang umat muntero tak noroa antrian masuk surga lebat budi tak lebat jalan aslina tak lebat jalan nah masuk surga kelebani antri maka tang umat kudu andi syarat 2 kudu lakoni. Pertama tukti man haromakah, pertama mun asodakah mun aring pareng tor asodaqah berinfak katarentretan pada Islam mah cepon kajian Nabi pakon pele dimin orang se sadekana reng silae punten orang se lemah punten orang santandi lakoh punten pengemis punten pasera kuncina kulaban panjenengan oleh tada antrian masuk surga mun la sadekane paringaki ka orang se paling eka ceremeti abo paling eka ceremeti abo paling eka pekli abo paling eka sedih abo sehari orang pasere se paling eka ceremeti abo lah ini keparingin berat tak berat si berat mun andi permusuhan mun permusuhan punten Allahumma shalli ala Muhammad. Teti pangkina aba mun arasaki berat atau re persyaratan nikah berarti aba ki andi tak nyaman katantretan Islam selain. Jadi tong setengah jalan maklek kulaban panjangan kempang mangki napa naremanah orang-orang senarema infaktor sedekah kulaban panjangan tore bagus-bagus be orang lain mun bagus be orang lain berarti kulaban panjangan tinggal memilih siapa selebih butuh dari selain keluarga si tak andian lebala si lebih tak andi lebala si laib lebala si fakir panika justru si paling utama teti sabab kunci surga Allah
tanpa kuleban panjenengan ngereng antrian. Amin Allahumma. Nikah si pertama timun nanti moso sadekana bagi kamu oson pasera si sentiminin sambian si sokeren sambian lagi nikah sadekain mun mabada molotan kini konceng kada mun andia ke bay bin makabinna andia parlo andi awalima orang sita kesenengen aba orang sekebaci ada kini kesonceng kada ya mun tanda gitu loh antrian bay terserah pohon Allahumma sholli ala Muhammad akati contoh boleh sami contoh akati kaito kablesna Allah tretan lebat perantara Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika tak kuncoma belesa Allah ada orang Saudi sana seorang-orang sampun atinggal umur bede kuburan kablesna Allah terus mengalir mak ka kering kubur lebat perantara orang-orang Saudi ni akati kelak paseraan saya tahlilin paseraan saya salawatin paseraan saya mausin Al-Quran paseraan saya tasbihin paseraan saya takbirin paseraan saya tahmidin satu aja perantara dari Saudi menikah nyambi kapungaan belas Allah orang-orang sepada di alam kubur amin Allahumma orang beri kuburan ni mak karena ngantos kiamat mak orang sepada kuburan ni ngantos kiamat jadi sebab kongres konggo leban sambian karena gue lagi ngantos kuburan mun aruan dia lah ngantos kiamat pun sikulaban sambian ini ngantos kematian padahal kematian tepak kota kona bayu siapa sebangkal kematian ayo daftar lagi mungkin langsung mangkat pak Allahumma sholli ala Muhammad orang kubur muljana karena orang kubur tak bisa lakukan dosa kan tak bisa ada dosa apa yang dosa lu kuburan adalah orang kubur muljah lebih-lebih setan nasi abak tak iman dak ke Gusti Allah tidak lain mun orang kubur tak bisa dereka tak bisa maksiat lagi tapi orang kubur tak bisa berbuat baik orang kubur tapi tak bisa kebaik bagus tak bisa meski tak bisa dosa kan kebaik bagus tak bisa nah sedangkan kulaban panjangan Saudi ini kan mak dari mah kulaban panjangan Saudi bisa kebaik bagus kan bisa lakukan dosa ayo pele sambian tak ala dosa tapi tak bisa lakukan bagus atau pele sambian bisa lakukan bagus kan bisa lakukan dosa ngalah sekaman repot terteba kulah tak adusah kulah selamat dari dosa bunga tak bunga selamat dari sedekah bunga tak bunga keng tak bisa kebaik bagus kula ban panjangan bisa kebaik bagus keng tak selamat dari dosa milih sekaman milih tak adusah sanau tak bagus napa milih bisa bagus keng adusah repot ya ada repot amelia bagus abak ke ngatusa tungatu antara bagus bantusa tak kok tak seimbang mun akhir kuleban panjenengan pada beda bagus pada beda tusa yang ternyata tinggi tempang gula ku tak kok berdean ka coba mak rogi rajen nikah naudzu saya pun kajian Nabi SAW menjawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahaz ila nar siapa-siapa orang sila umur lebat 40 tahun timbang nimpang aban dari mulai balik balik sampai ke umur 40 tahun lebat ting nimpang amalah akaton lah berdean ke coba bagus lah korang falyatajahaz ila nar yap siap boy masuk ke neraka jangan jadi Nabi naudzu itulah risiko nak leban panjangan ning dalam odi bisa berbuat baik tapi bisa lakukan tu mun kuburan aman gula dari dosa kan tak bisa lakukan bagus pada tak nyaman tinggal kira Allah pada tak nyaman tadi masih pada tak nyaman kuburan tak nyaman odi kata bani kan apa sih kenyaman kenyaman kalau bisa lakukan bagus cek tu sana cek keleron lakonin dia naudzubillah mangkan ngarep pagi kalau ben abad nyampung bagus dak Rasulullah tore papadeng mun bagus segolaban panjenengan mana bi tak lepas nyonto kebagusan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pola kanjeng Nabi paneka ngulati ungku kalau benih seraka umat dah menabi umat syafaat ku laku ya judan Allah subhanahu amin Allahumma makan tore sampung solawat palebur mau solawat dah kanjeng Nabi peseneng mau solawat dah kanjeng Nabi malaiku leban panjengan iya konin teti umat kanjeng Nabi saya bakal meloh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma ya tawab butub alaina warhamna wanzur ilaina ya tawab butub alaina warhamna wanzur ilaina khudh yaminan an sabilidh zalimina خذ يمينا عن سبيل الظالمين جواب يا تواب أمك وانظر إلينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا عن سبيل الظالمين. Kemekeun ban kadang ngajawab kadang tak jawab. Apa tuh marem iki? Teh bejar enggak kan? Tare boleh jawab boleh. Le we. Ya tawab butub alaina warhamna wanzur ilaina fikir gini ya tawab butub alaina warhamna wanzur ilaina khudh yaminan an sabilidh zalimina خذ يمينا عن سبيل الظالمين. Tolong jawab kapi ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين الإله الحق رب العرش عالمين والإله الحق رب العرش رب العالمين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا عن سبيل الظالمين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا عن سبيل الظالمين يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر
adkhilna jami'an fil ibadis salihina Rabbi adkhilna jami'an fil ibadis salihina ya توبت علينا ورحمنا وانظر إلينا توبت علينا ورحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين وصلاة الله تغشى ذا الهادي الأمينة وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمينة وعلى آل وصحبه وجميع التابعين وعلى آل وصحبه وجميع التابعين يا توابت علينا ورحمنا وانظر إلينا يا توابت علينا ورحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين اللهم صل على محمد تبن سيدنا علي كرم الله وجهه من عظم النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان ويدخل الجنة بغير حساب. Sapa-sapa na orang sing ngormati Kanjeng Nabi. Kengain. Mangken banyak orang amolot cokop kun polana kocak amolot. Andi arte tak muntut qiraah, tak muntut mausan penting karena sebab molot, karena sebab lahirnya Kanjeng Nabi. Sekali makalah lahir Kanjeng Nabi dan kalau kotu atoro satajana pun apa seteti lampat or sunnah Kanjeng Nabi. Mungkin banyak orang amolot pokoklah amolot. Padahal jabun Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ngamolot ni ngaji ya. So cak ngamolot ya. Aba ngormati lahir Kanjeng Nabi, ngormatna sababan liqiraatih. Sebab kula ban panjenengan teti sebab amolot mereka kangku itu kula bisa membaca, bisa maos arteh daripada kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Tetapi mun Kanjeng Nabi lahir paneka kaangkui umat selamat karena ilmu, berarti kita cek sampai tetereng putu. Berarti hasil mulut aku leban panjangan kudu dadi orang sandi pengetahuan, andi ilmu, ngaji, ajar. Tetapi mun kula ban panjangan kun cuma sebatas amolot, cukup kalaban mos berjanji pas oleh syafaat. Neka kurang tepat ujar kula mak. Masa kun cuma ketek mari ketek majawatihan enteng berkat mulai pas syafaat kula ku yang baaki wuni kemuda gelu karena setajana persaksian tentang penghormatan dan kula dekat Rasulullah dari pona pas ekadabu Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an, saya katabu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, saya katabu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, saya katabu juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satajana tada lain molotan nika epon tutah hikmana karena sebab lahir Kanjeng Nabi Muhammad. Semun lahir Kanjeng Nabi Muhammad tada lain kangku satajana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Lambok bercerita nah orang bini soki ya makin berdegi ya keng rang selake punya si soki orang bini soki terlebat soki sampai neng wilayah nikah angkep cek saking sumenep sesumenep tada cung sokian tempang baik bini ini
Tapi cerita nareng bini paneka saampon la para ating kala umur mak dalam kabadan kansong kanan orang paneka tada sateja tunyana tada sateja tunyana tepak sayang kui karir tunyana nikah baju yang dipakai angkui sayang kui setong tidak boleh tampelan dan nikah 40 tampelan pasera orang paneka tada lain Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Rajin kanjeng Nabi. Rajin kanjeng Nabi ini kesoki na soki. Dah emma kesoki na Siti Khadijah mak bisa tada salana. Beliau ating kala alam kau di anne katunya. Tada lain di kangkui napa? Kangkui ibn tuaki masalamat Islam. Kangkui ibn tuaki masalamat umat Islam. Termasuk kuleban panjenengan mangken tetireng aman, tetireng pocur, tetireng selamat, tetireng akor. Kulaban panjenengan sateja namar ke perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semundana besar perjuangan beliau panika termasuk dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kekayaan Siti Khadijah ni mak lampau ongku mak cak kekayaan yang kuyaki berjuang karena agama Allah. Mungkin kamu tak ada mak. Dan soki mungkin ni ka soki butang. Soki butak. Tak ningali kareng la, tak ningali kareng mes, ada kun soki ke TV, soki kara pa TV, tak ningali kareng selaib, tak ningali kareng semesket. Puh, cok punten mana, cok reng sesoki ting kadung ngamolot, rame. Cet pesai zakat saya ngamolot lah. Cet pesai zakat saya keluar kareng yatim, dah saya keluar kareng miskin, saya ke zakat, saya ke ngamolot. Ada artian apa mak. Nah itu. Panika orang soki si tak semak ka Kanjeng Nabi. Orang soki si tak pernah nyampung ka Gusti Kanjeng Nabi. Mun kulaban panjenengan umat selalu nyampung ta'allaq bin Nabi, ahubung bi Kanjeng Nabi walaupun sekater kun cuma mau selawat, napa boleh kulaban panjenengan si pasti dari sateja amal bakti tan kaulis sateja dari salat, dari puasa, dari zakat, dari haji sateja na panika katucut nyontone Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah insyaallah bakal selamat dari dunia kantos ke alam akhirat. Amin Allahumma. Setiap kali jangan kak saya tahu. Saya tahu lah karena bambaarin wah. Pas mator ke Siti Fatimah ati kanan putrana Siti Fatimah. Fatimah, kenapa mi? Engkau entaraki ke aban na iyo. Apa na apa ami? Minta ki surban nangko. Engkau minta surban na aban na situng. Ya toraki sarang Siti Fatimah. Ba, dia bunuh ummi tro surban na pancinengan japon situng tro minta surban na situng. Iya tinalah, engkau sangat terakhir ni tibi kau min. Rabu kerja Nabi dah Siti Khadijah jadi songkan bah. Rabu ke Siti Khadijah, bana pembak minta surban kangko, kastia lagi engkau polan tunya bana pada engkau. Mungkin tak pada Kanjeng Nabi, pada kangkoi keselamat na keselamat na umat keselamat na saja na umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papunten ya Rasulullah, tenggula tak kasta, tenggula ikhlas karena Allah, bahkan daripada tunya tenggula tak tada, berarti tenggula tak bangga, tak rasai kekayaan berarti. Sekocak orang rasai kekayaan, ning itunya alhamdulillah penuh kalaban kenikmatan, tinggal abali ke Allah. Abali seperti keluar dari tabuk tak nyambi apa, abali ke Allah tak nyambi apa boleh. Alhamdulillah. Aneh ke kau dian semapan. Orang soki mangkin ni kan makai kata mati, ni dalam tunya ni tak lawang. Waduh, muntah palang tepak kapoto si tak bener ngalak waki tunya nama. Tunya si bada kun teti seksan na kareng tuan ni kau puran ni. Nah itu, alhamdulillah. Mangkajang kajang Nabi ya Allah. Pau di akitan gula lai pangeran, pamati akitan gula lai pangeran, papolong aki laku ni akhirat kalaban orang-orang selai pangeran. Amin Allahumma. Karena orang-orang selaib laku istimewa ning alam akhirat apa swarga sebarang aki Allah Subhanahu. Mon selaib ruas sabar. Mon selaib tak sabar ngalaan sandal tatangken. Tak sabar ngalaan tabuna tatangken. Tak sabar ngalaan apa boleh ngalaan nyior tatangken.
Tak sabar ngalaan ini na tetangga nang. Tak sabar ngalaan ini tetangga nang. Boleh tak ada? Boleh Jan? Jasa biasa ini. Amboi, moloten mungkin. Malaya aku bi kajing Nabi membakun-bakun sisa nikah. Teretan saja, toreh bulan dihitungin. Nabi Musa ini kan ditongkat mak. Nabi Musa an ditongkat cepon riwayat kanjeng Nabi ada buah ki tongkat nikah yang antara debun cepon 15 meter. Tongkatan Nabi Musa 15 meter. Pada perak pada tiang listrik loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ni tongkat Nabi Musa ni ke beda tulisan apa empat mak? Beda tulisan apa keris? Ini nulis beda Nabi Musa. Nulis Gusti Allah. Maksudnya siapa yang tulisan ning tongkat nikah Gusti Allah. Insyaallah. Ni tulis ni. Ning tongkat tulis. Tulisan setas-setas. Kullu sultanin. Maaf kimun beda pemimpin-pemimpin nyon sapa gula ni kun guna maca can tongkat ni. Jadi mun kira tersinggung sampean sare tongkat dek-deki baca ke kaman. Okey. Can tongkat sedekah. Kullu sultanin la ya'dilu fi saltanatihi huwa wa fir'aunu sawa. Setiap pemimpin seta adil mimpin rakyatnya, seta adil mimpin si pimpin, pada pemimpin kimontoro itu sama punya mak dari bapa mak, dari apel, dari dusun, kepala dusun, destasnya kepala dusun siapa? Carek-carek dok mak. Di tasnya kepala dusun ni kak kepala tisah. Kepala ti, maka alhamdulillah kepunan adik kepala tisah sampai telur periode, cai pun dah bunampun telur periode, montak kengkus bagus kepala tisah, malarat sebab oleh telur periode, ongguan. Alhamdulillah. Jadi berarti kepemimpinannya itu baik. Berarti kepemimpinannya itu adil. Jadi kepemimpinan yang tidak adil, maka sarang cepon dia bunuh tongkat deka. Jangan salah aki kulit can tongkat deka. Berarti mun sampean ngosok berarti minta tongkat sampean. Jadi pemimpin tidak adil, pani kecaepon dek piten pada ben Fir'aun. Fir'aun sembahman nungkelun yang kita cacakan tu langkat tu jangan dengar umpamana beda kepala dusun tak adil berarti kepala dusun dak piten pada ban kepala tisa dia ya kepala tisa mun tak adil tak mimpin kalaban baik dak piten kepala tisa pada ban sampean kapi sing ngocak kulit taruh norok terus engka ki sakoni kasapa ka bupati ni kepompong dek Pak Bupati mungkin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bodo bupati mimpin daerah, mimpin kabupaten pas tatil Pak Bupati. Apa tak kau sing ngocak Fir'aun ke Pak Bupati. Tak kau yokom memang. Tapi benih kun pemimpin pemerintahan, pemimpin organisasi pun juga sama. Pemimpin organisasi, pemimpin kompolan-kompolan, pemimpin kegiatan-kegiatan, pemimpin jamiah, baik pun pemimpin sholat di masjid. Fir'aun, iya, pada imam ngimamin bisa jadi Fir'aun, mak bisa jadi Fir'aun. Mun nama mun ngimamin tak ngabasaki makmum ibu di bangalak seceng-kenceng macarat sholat, tak mikirin sama makmum ibu di. Ki sebulan nyaman suara nah. Rib mau rib sebah menyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kan ngucap Yasin maka tak terus mak orang sama mau ibu dia tak kosok aja lah. Aduh, lancang dia wakun. Lancang. Ada imam kadang tak mikir, tak ridha, makanya can hukum fikih tidak baik imam jeng melanceng solat tanpa keridhaan orang-orang sama makmum. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aduh, telah bolo ayat do kana lancang do kau. Teti kretek sawane kampun
Napa menandakan kita salat ni kita khusyuk. Ampun top kencerna dari pangeran mah. Karena gara-gara berarti imam pemimpin tidak adil pada. Oh, kula mangkena pengajian. Kula sebagai pemimpin pengajian mungkin. Kula mun tak adil bit mabit karena kula tak ngokor ke din sambian. Fair. Tin aja pahaman tilika kula sama. Pahaman tilika kok. Ini kan Fir'aun nongguan abang kau. Fir'aun ni gua. Kula baksa dosa mungkin. Kela ada napan kapi ni kesombongan gua. Salona sombongan. Aku lagi. Teror apa? Sombongan. Laman. Mau beli ke? Sombongan ke? Kamu. Sombong. Ya bang sombong. Di Roma beranggarna dan naik. Gajah mak, ya, kengongguan. Termantar asam punga abak bi kajeng Nabi malah tetereng seselamat. Man ta'allaqa bizzain nalal aman watma'an. Siapa-siapa orang yang sampung odik bi Rasulullah maka abak bekal olia aman, maka abak olia tumaknina. Amin Allahumma. Ngon orang ti sakapi pada nyampung dah ke Rasulullah aman ti sini kawan. Segi benyati serta aman karena tak setajana nyampung dah ke Rasulullah. Kile bele orang-orang sesemak kaum ulama, orang-orang sesemak kiai pun ni sampungan bi kajing Nabi. Mun selain tak semak kaum ulama kau di liar roh. Dan masa campung Rasulullah tak aman. Jadi diri setong hal setak mengaman yang itu sana kama. Mun kepani kita tisabuk Allah beri cobaan. Milo kapi cobaan itu sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tong keleda tengah corona di barin roh. Demar setelah corona roh. Mulai yang ada. Mulai pun bawa nang itu, apa nang negara mah. Indonesia negara aman. Cek datengin penyakit di luar negeri. Muncul agar ada penyakit dalam negeri. Allahumma shalli ala Muhammad. Njaan la tado ko mulia la corona. Dutang boleh ki boleh. Iya. Ki. Kulenga ka daun Pak Jokowi. Daun Pak Jokowi, corona itu akan selesai bulan 12. Jadi ongkuna total Indonesia ini keselamat corona selesai corona kare sabulan aki. Tapi can kan coba dening komisi 4 dewan ki diperpanjang kiai ke bulan 1 palang. Jadi berarti dekan STNK beda perpanjangan nah. Dinalah tak para pasal penting kita orang sasampung bang kajeng Nabi aman. Amin Allahumma. Sasampung bi Rasulullah tumaknina tentram damai. Amin Allahumma. Tina mak datang boleh corona sokan. Sepenting kalau ban panjangan sasampung bang kajeng Nabi pakun aman. Nalal aman watma'an sabab sasampung bi Rasulullah bakal ngoleh keamanan ben kedamaian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mak kita ada corona mak mun ben laki bini la kotokar. Bode saya la kotokar. Laki bini la kotokar. Bodongku mak jompok mak. Heran nak yo mun tak pakai ding ke tetangga nu ngara tak puas ngara. Atau kar tetangga ku seneng pejedul mbak. Wah, kok bate ban wah. Aru ben bini napa ben oreng. Tanya ku ben bini nak itu ke. Be ke bini nate bate ke dengar arwah. Deki itu ika bodoh nggak boleh. Ada mata akak cereng laki rojang guleng gitu. Jatuh karan ibu ki. Ya mau nato kar siak ngerenger wara. Mau nato kar ngeceng labang neng dalam kamar pak. Tokar dalam pak. Siapa pakai dingga di luar. Atau kar kau pakai dingga ke tetangga nari kan apa yang berkidu ya Allah. Cinta tokar todus. Kini hal memalukan karena orang. Kenapa mak? Di dalam rumah tangga kan berrahasia. Termasuk yang dirahasiakan dalam rumah tangga hubungan tidak baik suami istri ini. Itu rahasia itu. Jadi tak boleh sampai bereng tahu. Insya Allah menjaga keamanan nikah. Tidak ada yang tahu bahwa kita sewaktu-waktu cereng nyaman lah. Tak pada mak. Kan masa kisah nikah kalau contoh nah.
selake ndak kepedes omongane. Si bini tanda masa pangang kuyo cobik tong ibang kan tak kira mah. Nggih. Tak bisa, jadi cobik pakun setong, kocek kelun sebenarnya tak ada japin, palain baru kocek kemudian sebenarnya japin. Kan jadi itu. Lah itu mah apa? Itu tatanan rumah tangga yang baiknya. Masa bangku cobik tong ibang, jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi tore sare sampungan abad da Kanjeng Nabi, torok lampan da Kanjeng Nabi. Torok debu-debu Kanjeng Nabi, torok polateng kan Kanjeng Nabi, torok cukan apa yang disetujui Kanjeng Nabi, bahkan insyaallah Nabi mangki torok sifat-sifat muljana Kanjeng Nabi Muhammad walaupun tidak persis, cuma abak nyari barokah benta torokan deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jatuh karan. Garis nomor 2. Mun garis pertama urusan pemimpin tak adil. Mun garis nomor 2 wa kullu ghaniyin. Ntar kadang sok kiri lah. Wa kullu ghaniyin la yuntafa'u bimalih huwa wa qarunu sawa. Setiap orang-orang soki nyantongket sedima mondeng soki jiria tak pernah epontut manfaat kasokiin nabi orang-orang silaep. Maka yang soki jiri dak pitana pada ban Qarun. Dharma ambles tunyana mun sekejaki tak ngantos napah coba ngantos kebangkrut na orang sesoki ini karena itu dua lah pemimpin mare tepak bentongkat yang soki mare tepak bentongkat saya nomor telok coba nomor telok kaki ya nomor telok deh. Sinama tolak wa kullu alimin sapan kiai la yuntafa'u bi ilmihi tak pernah kalak manfaat bi ilmuna huwa wa iblisu sawa dak pita namun kiai pada ban iblis palang dia capok kiai magi kiai capok tongkat deh jadi mon beda ilmu orang alim mandi ilmu pasti ya malaki ilmunah pasta ia toraki kangku bisa masyarakat luas mengamalkan ilmuna pani kada bita na ban iblis mangkan alhamdulillah nga basakitan ko Kiai Fadli tuh ini menemu orang ngak Kiai Fadli nyari ka rai tak kira nemu je kepunan tak kira nemu kia arwah tak ada dicangkeng entar kada nak Allahumma sholli ala Muhammad tak kira nemu keng nemu insyaallah. Bener nyari tonggal Kiai Fadli tak kira nemu. Mun Kiai Fadli nyari nemu insyaallah. Mun nyari tonggal Kiai Fadli tak kira nemu. Oh tak bisa yang sama tahu napa boleh ilmu na masyaallah. Napa boleh kasabar nama masyaallah. Kompolan kau jauh na kam makan to kacampak kama. Abu. Pakai ketetene sepeda mak. Katibi ya maksudnya ban sopir makan mon ban sopir pada ban ketibi kan tamun ban rajim pindah keduaan kan deh ketibi tuh kadang seresean depan tenggula kadang keresaan ke musik tenggula yang pada remak aja dan kiai cet setel sabar kiai coba tenggula andi arti mau tak tertireng sabar aja teti kiai ini kada pitan apa depan selender pada ban selender ka posang mun lorong rosak ting lorong rosak itisa posang repuk kepada tisa senyada selender kentenan antri selender apa lorong rosak tapi ting ngenyer lorong gapi lala ada pas selender wabudi disai kaucenan tai kodungin kepanasan itu orot kiai na bahata ikan tuh pada naban dibarin ki musim bekok sinamana masyaallah cabis ka kiai mah nyon barokah nyon tanggal nyon areh si saya tinggal mari masat ada mas hilang de mau orang kerjaan kau payah tina kiai na andi arte mau tak teti warsa per teti kiai mah ampon cek teti kiai cek teti tukang lendu baik ongguan ku sa sabarongku lain siki ili cali ya siki icak kocak na lain ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad
Ya, jangan mulai dari salba macam dari kanjeng Nabi sini kecita. Pembawa rahmat Allah, pembawa nikmat Allah, lebih-lebih arabaki ilmu na Allah, berisiko tengki. Sikama nabi lebih si akhir-akhir mangken mak menambahkan cerita ni Jepun nabi canteng apa bahasa Indonesia canteng gayung ya canteng mun nyari aing cantengnya sih nyari aing nyari jeding nyari kentong nyari ember nyari bol pun semacam tapi mangken pun jedingnya sih nyari canteng mak cantengnya tanda nyari alali alan jalan ke fadli dasa mios dasa kumpul nama masyaallah di Jombareng bodoh ibu dekan bodoh gaya ini ibu dekan bodoh orang ibu dekan sampai borogi tak tahu kebudekan ini sak bodoh tempat rekreasi bodoh tempat wisata ibu dekan lah ngabi korban ngabi reng berki sematilah iya berki semati ibu dekan itu ngai ibu dekan lebih mikir lah bentar tahu kebudekan dia ai ya reh tak tahu kebudekan ben tahu kan ayo tak tahu ya bawa ni baju posoka air terjun iya ruah berbagai kali korban rola mati ketelu ala mati lah ki beda tempat rekreasi tempat ke fadli mulang nih Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah miliki motor lagi fadli sombongan masyarakat nih Nissan numpak sepeda mak pokoknya ya Allah boleh na beli orang molang mak jadi kan kuna jalan tar nyari berkat dah torot dah kan ada sebagian kuna kelenya menentang berkat bah mulai Fatihah berkat arwah molang arwah abri ilmu madapa apa sih madapa Allah ada kagus teh kanjeng na pokok tu hormati ini secelakar lah wali tahu sama orang dia kan dah datang Fatihah guys Fatihah nenteng berkat boleh ngalle Fatihah nenteng berkat boleh Fatihah nyaman tingtong kelengak ki fadli sampean kudu mulang di minarwa kon bakona Gusti Kanjeng na kon bakona Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru seperti beliau lah sewajib kita hormati Allahumma sholli ala Muhammad engki dadi mun depak ka Jempareng berpatah beri ya beda penapa saya kesokan sini kala sisa maaf nyai tahu usah mereng tahu usah curiga tahu usah insyaallah pun lang ngoningin kepit dia pun entan bermata berkiai wala ada erok koro wala ada ano wala ada eren lah aku ngekek sampe punya ongko kumpul nama. Lainnya kak itu ya pun, iman. Lainnya cangkreng boleh, cangkreng boleh. Ya Allah. Daripada lancong omor kifadli, amin. Dan kau lagi ya mak. Ini kau kifadli, malah lu kulan di kai kia begini mak. Ini makanya tak bahang kifadli berdekai lagi roni sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Setaja para ulama, para kiai lebih sehadir di malam mangken ni daripada kesehatan si barokah. Terparing lancang umur amin Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
ربي بالمصطفى بلغ قصيدتنا يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدتنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله
pas seitules ning tongkat terakhir wa kullu faqirin ungkun nek ngalani ka gula wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa encan tongkat mun badereng lae pas tak sabar ndak biten pada wan pate dan apa pate kor senemona tolang teu daging iki boleh ngeleng padahal ndak daging cek tolang. Nah, di arti orang muda lain tak sabar ban saromba tak tahu cek miliin tak tahu cek ada hak orang lah yang lain maka bisa tahanan orang yang kalah ibu repu menin tak salah bola punya cerita kadang naman tekel orang tak berapa minta naman din tatangken orang Allahumma sholli ala Muhammad mungkin naman din tekel tak berapa naman din orang tu Allahumma salli ala Muhammad. Teti saya harap kulaban panjenengan kalaban ponapa saya pangki libat qiraah, bacaan, peringatan, contoh lebih-lebih kita siap atopet umat Muhammad demi perjuangan kanjeng Nabi nyelamatin umat tak mempersulit kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena sini kama orang ni kemudian berusaha bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Berusaha ke sebagus maka sana wasa tak tuli mangki tapi berusaha nak bagus terus sana wasa tak tuli mangki lah ini ka tak mangki apa ni ka iyambai kabelasan arbaki syafaata kanjeng na jadi mun tak kita tak usaha tak bisa mah kudu kita usaha dimin Allahumma sholli ala Muhammad ku ni mak syafaat ni kaki tak pas apa dengan punten dibagi dari beberapa banyak bagian kita terutama umat Muhammad tibi syafaat seinti syafaatul uzma sekuah paneka tak setuju umat bahkan berisi ada bagi sepertiga dari umat Nabi Muhammad sepertelon dari umat Nabi Muhammad saking orang sengang polo umat Muhammad yang sengang polo bagi telo polo orang saya bakal langsung isyafaati tanpa hisab, tanpa ini, tanpa semuanya, tanpa proses apapun, langsung bedenang bang labang suar. Le, kula amolotan kun si hari ni. Mun urusan masuk surga umat Muhammad ni masuk kapi mah. Alhamdulillah. Ah, cuma jangan sekila ruwa ya beri senor antrian kelun. Senor antrian ni kak, saya yang kendang naku laku ni cuma duaan mak. Neraka ben surga kendang, tak boleh je. Ada di antaranya kok tak ada cet surga kun neraka. Jadi siapa orang senor antrian karena tak masuk ke surga, ya nang neraka lo. Iya biasa nih. Kanjeng Nabi tanya aki per Nabi sahabat. Umat Muhammad ngentri paling rogi, umat Muhammad ngentri paling rogi, andi arti abid ngentri na tak tuli oleh surga. Katipun apa lakon umat kentu ya Rasulullah kanjeng Nabi ada bu usatul mu'minin kita orang-orang mukmin keng lebur adreka orang-orang mukmin keng lebur atusah sedangkan tu seselakonin bini kita selamat manusia ini dari ketusaan dari kekeliruan putan cuma aben silakanlah tahu mun abe tak selamat dari kesalahan mun kekeliruan cuma abah tak kayan fokus dengan itu sini setiap aku mangki salah ni. Jadi setiap abah atusan tak tobat, setiap abah atusan ni tak asaporah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kasih tadi sebab apa? Mun sampai umat Muhammad yokom berdening dalam neraka ni kebek lanceng. Sampai sebuah kibai kerja Nabi, oh korna lanceng atang umat berdening neraka dia tergantung encan solat, tergantung encan solat. Tetapi mun solat ki bede tinggal beberapa solat hentai kente pas ngadeen umur tinggal umur ni ke per solat okom naning neraka 500 tahun per solat. Tina tahu sahabat jang lah mun terautel ketelna sampean bede kanjana desa Pak Lahab nyaman apa dengan sama yang sebenarnya Pak Lahab dokteran des Lahab Pak Lahab
Macadin kajing Nabi keng tak iman ke kajing Nabi. Cuma sanaosa tak iman musuh dek kajing Nabi, paling cermet ke kajing Nabi, selalu nyitenen na kajing Nabi, selalu matain na kajing Nabi. Cuma bi Allah ibri kemurahan mak setiap hari Senin siksa neraka nani kayak korangin sareng Gusti Allah. Mak bisa karena pernah bunga kun sekoni, pernah bunga saat kajing Nabi ini kelahir. Abu Lahab ni kepunga pola andi panakan laki. Beni sebola na kajing Nabi, beni sebola lahir kajing Nabi pun ten pola na andi panakan laki. Punga sampai ke punga nah Suwaibah mun tetibudaan Pak Abu Lahab ni langsung dimerdekakan oleh Pak Lahab. Lah ni ka senyebabaki sampai mun siksa neraka ni ka paringan sareng Gusti Allah. Asala dia saking panas ni ka telebat paling pakare pada depan panas apa itunya sini. Hi panas ki pakun ki. Kengkun pendenan pak. Guluban sampean tak terro nengali nas panas tak terlo arsa na para. Berestron neraka. Tada ki. Tori nyoon Allahumma ajirna minan nar. Amin. Muga-muga peselamat datang kula di apoy neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin. Panas ongko mah. Panas ongko. Ya apa itunya bila jek panas ah. Apa itu? Coba cenderkan rawan. Panas ah. Boleh apa neraka. Nah, maka dari kentoh syafaat kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku laku ni bakal menyebar mak. Andi artis ampun kunci syafaat di buka sareng kajian Nabi sesuai ayatina Allah ridwan Allah. Maka sabadana orang selakar nyata-nyata oleh napa nyafaati kesalahan ni kaya itinin ke wah. Akatireng alim orang kiai nyafaatin santrena. Alhamdulillah. Akat bisa jadi anak mak. Anak nyafaatin ring tuane bisa. Anak mun fokus, anak mun ahli ilmi, anak mun ibadah yang terima Allah, ahli amalil khair, ahli ngamalaki amal-amal fokus, panik bisa jadi reng tuan si derita syafaatin benanan mak. Alhamdulillah. Makan didik nak foto kalau pendidikan saya didik dek ke pendidikan senyambi anak tak gempang khianat katep tetep na Allah. Mun kula ban panjenengan andi anak foto. Sedangkan anak-anak setuju dari dan kau udah sami pen agama sareng Gusti Allah karena tak ada pengetahuan seabali deka masalah agama sampai anak banyak melanggar ke urusan agama, banyak tak atorok ke peraturan agama. Lah nikah anak senyusahin tak bisa nyafaatin anak kering sepuna kati nikah mah. Jadi sareh toreh anak potogul ban panjenengan didik ke pendidikan si tak pernah si insyaallah tak bakal jadi anak si khianat dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak itu tepen agama mening dalam agama ni kepada peraturan anak pandai karena didik kalau pendidikan agama maka anak ni pasti atorok kalau ben napa hidayah Allah atorok dekat peraturan agama pun Allah subhanahu wa ta'ala. Bu ibu lah banyak malam lah. Karena setong acara aku tak ada pas. Kenapa? Salawat qiyam selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka keton dunia sambian tak asaren. Amin Allahumma. Bebas keton dunia kama boy korja asaren. Karena asaren ni kebedet telok cek pun debu si kebo si Allah. Pertama asaren tepana solat. Bodongku mak. Ada ngapa jang tedung mak. Amun malam lah bahaya terus berjamaah ke masjid sobo ting imam saya masjid ngarak suratan si cung lanco tepak hari Jumat alif lam tanzil as-sajdar wase bocah apin itu makai makmum ibu di bodoh neng rasana gula nang ale orang repu mak para bolong ban kula kerupuk dah gula lah tak kok ikan tu lah perak putar jang gula mati orang mati jang gula jak repu itu mak. Maka jaga boleh tu sial tedung macam gula. Mangkana tak pada ngaki bi kajeng Nabi tedung waktu salat ni sangat ikatukanin Allah. Ini ke pertama. Pas boleh beda asaren tak fokus kian. Itu kanin Allah dia. Ma bainal insya'ain. Tedung yang antara maghrib bi isya. Itu maghrib kain isya asaren. Itu mari tak ketundu pun tasbih. Zikir mau benih ku TV. Malah dari maghrib ketundu ku habin. Habin sabak kalau sempen maghrib ben isya
kangku tempat nganarema katerema na doa tenggule iban Allah Subhanahu. Nah tete cek asariran di maurib kaisa pas nomor telok tedung asarin neng pengajian. Nah neke kebawa si Allah wah enak cengar kapil mas dewa iya tedung acara akan sekejaki muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala lagi sama neke jan mah mun acara pengajian kula ni kabur nih kaya pasti abid lah jadi pengajian wanda bah mak banyak nih kena tetapi tak apa lah sepenting sampungan kula ban panjenengan ka Rasulullah tetap asampungkan nama maca selawat da ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah kula ban panjenengan berharap napa sekenge syafaat manter milu syafaat lu teluh dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله ولم تزل أمه ترى أنواع من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika Allah sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Nabi sallallahu alaihi ya Rasul ya Jaddal Hasan wal Husain sallallahu alaihi ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa azka minka salaqatu ya jaddal Husaini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam عليك الله صلى دائما طول طهوري sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ya Muhammad. Para Rabu saja sebelum tahun kulang akhir lepas dari acara yang melemangkan akin bangkin gentoh ngereng perpangkian nikah tetap kalaban doa sekalaban harapan mantan muka sareng Allah Subhanahu wa taala saja nasi hadir lebih ngada si hadir sabar ngantos sampai lastare mantar-mantar kasaparna teti tambana ibadah si sangat raja kencerna tor kasaparna mantar-mantar nepu satu-satusan aku laban banjengan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastahfidhuka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa ashabana wa kulla shay'in ataitana Allahumma ij'alna wa iyyahum في كنافك وأمانك وأن يهدك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم قنئنا بما رزقتنا واقسمنا من حيث نهيتنا ولا تحوجنا إلى من أغنيته عنا واشرنا في زمرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعلى التقوى عمتنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنة النعيم فاجعلنا وأسعدنا ولا تشقنا يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفضل الله آمين أسعدنا الله وإياكم بطاعته ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على محمد